예, 아무래도 그 염려가 많으면 염려하는 일이 자꾸 생깁니다. Jika kita suka khawatir, pasti banyak hal yang membuat kita khawatir 아무것도 아닌 lagi. 것처럼 보이지만 우리가 늘 말하고 있는 것이 성취되기 때문에 굉장히 중요하죠. Walaupun itu kelihatannya hal sepele, tetapi apa yang kita selalu katakan itu akan tergenapi. 또 Jadi ini 사실은 sangat 우리가 penting. 생각하고 있는 것이 성취되기 때문에 굉장히 중요합니다. Sebenarnya apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Jadi ini sangat 그렇다면 penting. 우리 중직자 산업인이 해야 될 가장 중요한 사역은 뭘까요? Maka apa pelayanan yang paling penting yang harus dilakukan oleh majelis gereja dan pebisnis? 이걸 이제 여러분들이 기도하셔야 되는 거죠. Jadi saudara harus berdoa untuk ini. 하나님은 이사야에게 그렇게 말씀하셨습니다. Tuhan berfirman kepada Yesaya, 제가 가겠다 하니까 아니라고 했습니다. katanya, utuslah saya, tetapi Tuhan mengatakan 그루터기 bukan engkau. 렘넌트를 세우겠다. 그렇게 말씀하셨습니다. Tapi Tuhan berfirman, aku akan mempersiapkan 세상 사람들도 remnant, 지금 yaitu tunggulnya. 인재를 찾고 있습니다. Dan orang-orang dunia pun mencari anak-anak berbakat. 제가 어릴 때 박영복이라는 사람이 큰 사기를 쳐가지고 구속이 됐어요. Pada saat saya masih kecil, saya masih ingat ada seseorang yang bernama Park Yong-bok. Dia melakukan penipuan yang sangat besar sampai dia masuk berita. 그런데 그 어떤 기업의 중요한 사람이 이렇게 말을 했어요. Tetapi orang yang sangat penting dari semacam seorang petinggi di perusahaan mengatakan, 출소하고 나면 우리 회사로 데리고 오라고. kalau Park Yong-bok itu sudah keluar dari penjara, tolong bawa dia ke perusahaan kita. 어떻게 일을 맡겨주는데도 못하는데 저 사람은 안 맡겨준 걸 저리 잘하느냐 이래가지고. Katanya banyak orang dikasih tanggung jawab aja nggak bisa kerjain, tapi orang itu tanpa dikasih izin pun dia bisa gerak dan ngerjain dengan hebat. 여러분 아시다시피 그 미국 라스베가스에서 머리 좋은 사람들 몇 명 들어가가지고 그 기계 있잖아요. 그거 좀 연구해가지고 돈 다 빼본 거요. 그렇게. Dan seperti saudara sudah ketahui, jadi di LA, Amerika, mereka membawa beberapa orang yang pintar dan mereka meneliti beberapa mesin judi, dan mereka memakai kepintaran mereka itu untuk mendapatkan uang dari mesin judi. 쉽게 말하면 마피아를 시가지고 잡아오라 한 거예요. Dan itu kan menjadi memang karena itu bukan sebuah kriminal. 문제될 게 없잖아요. Jadi secara hukum sebenarnya tidak masalah. 봤더니 마피아를 통해서 잡아와서 부탁을 했대요. Jadi ternyata tim mafia menangkap mereka dan minta tolong 우리하고 같이 일하자고 그렇게. untuk kerjasama dengan mereka. 그러니까 인재를 찾는 거죠. Jadi semua orang mencari orang-orang 빌 berbakat. 게이츠 같은 인물 하나 나오니까요 세계를 바꿔버리는 거죠. Jadi seperti saudara ketahui, Bill Gates, dia mengubah dunia. Jadi sepenting itu. 그래서 여러분 인재를 키운다는 거는 너무 우리에게는 지금 기도해야 될 중요한 일이 되죠. Maka mendidik orang pintar, anak berbakat itu hal yang sangat penting yang kita harus 그래서 doakan. 우리 황 장로님 OMC 보고했습니다만은 OMC를 통한 인재들 굉장히 중요합니다. Jadi tadi kita sudah mendengar laporan dari Penatua Huang tentang OMC, yaitu memberi beasiswa. 그 김수정이가 우리 여기에 OMC의 비전 장학생이에요. Saya sempat lihat di laporannya ada Kim Soo-jong, dia adalah penerima beasiswa visi dari OMC kita. 비전 장학생이란 말은 제가 주는 장학금을 받았다 이 말이에요. Beasiswa visi itu artinya dia menerima beasiswa khusus yang saya berikan. 장학금 종류가 여러 개 있는데 이제 제가 주는 장학금은 비전 장학금이고 전액을 다 줍니다. Ada beberapa jenis beasiswa yang kita jalankan, tapi yang saya berikan adalah beasiswa visi, itu diberikan secara penuh, semua biaya ditanggung. 그때는 공부를 다 할 수 있도록 해주는 거죠. Saya nggak tahu sekarang masih seperti atau tidak, tapi waktu itu tujuannya supaya dia bisa menyelesaikan semua studi tanpa hambatan. 그게 이제 그 김수정이 뽑힌 겁니다. Nah, Kim Soo-jong ini terpilih sebagai 한번 penerima. 찾아왔어요. Suatu hari datang ke saya, 좀 물어볼 게 있다고. katanya dia mau tanya sesuatu. 그럼 뭐냐 물었더니 이 OMC에서 자기 장학금을 받았는데 이걸로 참 너무 감사하다는 거예요. Dia bilang dia dapat beasiswa dari OMC dan sangat bersyukur. 그래서 학교에서 또 나왔대. Tapi dia juga dapat tawaran lain dari universitas. 됩니까? Jadi dia bingung.
그건 네가 실력에서 받으면 네가 알아서 해야 된다 이랬습니다. Saya bilang kalau itu memang karena kemampuanmu, ya kamu sendiri yang ambil keputusan. 미국의 한국 최초의 연속 교수가 됐어요. Akhirnya dia jadi profesor termuda asal Korea di Amerika. 근데 아까 보고서에 보니까 그게 학장이 됐더만요. Waktu saya lihat di laporan, ternyata dia sekarang sudah jadi dekan fakultas. 이 응답받는 랩런들이 커서 자기들이 또 이제 다시 이게 헌신하는 거죠. Inilah contohnya remnant kita yang menerima jawaban dari Tuhan, tubuh besar, lalu akhirnya mereka juga kembali memberikan diri dan melayani. 동경을 30분 쳐다봤는데 싹 다 그림을 그려. Dan ada juga satu orang yang dia melihat Tokyo 30 menit saja dia bisa gambar 30분을 semuanya. 봤다는 거는 우리 같으면 대충 이렇게 뭐 건물 이 정도밖에 못 보잖아요. Kalau kita melihat 30 menit itu artinya ya kita paling melihat gedung-gedung dan 예, 그거 pemandangan. 하나도 틀리지 않게 그려냈다니까. Tapi orang ini dia gambar 그러니 semuanya secara 별의별 인물이 다 있는 sempurna. 겁니다. Jadi banyak sekali orang-orang 그래서 berbakat di dunia 세계를 ini. 움직이는 거는 인재가 움직이는 건 확실하거든. Dan yang menggerakkan dunia ini adalah memang orang-orang yang berbakat. 여기 혹시 메시지 듣는 분들 새가족들이나 또 우리 랩런트들이나 중위자 산업인들은 가장 시급한 거를 지금 해줘야 됩니다. Tetapi di sini untuk anggota baru dan juga para remnant dan majelis gereja harus melakukan hal yang darurat 우리 dulu. 인재들을 빨리 영적 서밋으로 만들어야 돼. Pertama, saudara harus membuat anak-anak berbakat itu sebagai summit rohani terlebih dahulu. 이거 안 만들면 제가 보기에는 그 어떤 사람도 돈 벌어서 세상 심부름하지 하나님 심부름 못해요. Kalau tidak dibuat seperti itu, orang yang berbakat pun akhirnya dia cari uang dan menjadi budaknya dunia ini. 임마누엘 원네스의 시스템을 빨리 만들어야 돼. Jadi kita harus membuat dia sistem with Emmanuel Oneness. 빠른 속도로 300%를 만들어줘야 돼. Dan kita harus membuat dia mencapai 300% dengan kecepatan yang lumayan. Saudara kira-kira menerima gaji berapa? Saya minta maaf mengatakan ini, tapi dengan uang itu tidak bisa melakukan misi. 최고 대학 나와가 들어갔는데도 그까지 성경 못해요. Walaupun saudara sudah sukses dan lulusan universitas ternama, tetapi dengan itu tidak bisa melakukan misi. 성교할 사람은 따로 있어요. Orang yang melakukan misi itu sudah berbeda. Orang yang melakukan ini yang melakukan misi. 나에 대한 하나님의 준비, 현장에 대한 하나님의 준비, 미래에 대한 하나님 준비이기 때문에 300%로 한 겁니다. Ini adalah persiapan Tuhan untuk diriku dan juga persiapan Tuhan untuk ladang dan masa depanku. Maka 300%. 한다고 생각하고 있습니다. Kalau saya mempersiapkan penginjilan itu saya pakai cara ini. 다 완전히 내고 현장을 볼 수 있어야 되고 시스템과 미래를 볼 수 있어야 돼요. Saya memiliki jawaban atas penginjilan secara sempurna dan harus bisa melihat ladang dan harus melihat sistem dan masa depan. 그렇게만 생각했는데 이게 성경에 다 있더라고. Dan padahal saya berpikirnya hanya begitu saja, tapi ini semuanya tercatat di Alkitab. 이걸 보고 성령 충만이다라고 잡았습니다. Maka saya memegang, oh ini adalah kepenuhan Roh 물론 Kudus. 사람 따라 다르게 은혜 받을 수 있는데 저는 그렇게 받았어요. Ya memang setiap orang bisa menerima anugerahnya secara berbeda-beda, tapi kalau saya begitu. 만들지 않으면 안 돼요. Kalau kita tidak membuat anak berbakat dengan cara seperti ini, ya susah. 그래서 30분을 동경을 쳐다보고 그대로 그린 건 죄를 그냥 놔두면 영적 문제 와요. Kalau kita membiarkan anak yang tadi menggambar Tokyo dengan hanya melihat 30 menit saja, dia nantinya bisa kena masalah 그래서 rohani. 여러분이 중요하다는 걸 알아야 됩니다. 밖에 나가서 험한 세상 싸움을 하는데 이 힘이 없다면 안 되는 거예요. Jadi saudara harus ketahui bahwa saudara itu sangat penting. Di luar sana begitu banyak peperangan dengan dunia, tapi kalau tidak kuat, ya tidak bisa. 그래서 정말 참된 응답은 뭐냐? Jadi apa itu jawaban sejati? 영적 흐름 5가지를 볼 수 있어요. Kita harus bisa melihat arus rohani, yaitu ada 5. 기본적으로 말씀, 기도, 전도에 대한 흐름은 봐야 되지만은 현장의 흐름과 시대의 흐름을 봐야 된다. Secara dasar kita harus bisa melihat arus firman, doa, penginjilan, tetapi juga harus melihat arus di ladang dan zaman. Itu jawaban sejati.
네 신분이 뭔가를 알려줘야 돼. Dan kita harus kasih tahu juga siapa dirimu, identitas kita siapa. 파수꾼이에요. Pengintai, 그냥 파수꾼이 아니에요. bukan pengintai biasa. 망대 여정 이정표를 가진 파수꾼이에요. Pengintai yang memiliki menara perjalanan dan pedoman. 이거 빨리 각인 안 시켜주면 나가서 죽을 때까지 불신자처럼 살다가 죽습니다. Jadi ini hal yang darurat. Kalau kita tidak mengukirkan ini secepatnya, nanti dia akan hidup seperti orang yang tidak percaya sampai 돈을 mati. 많이 버는 거는 응답이 아닙니다. 그거는 불신자도 하잖아요. Kalau kita mencari banyak uang, itu bukan jawaban. Orang tidak percaya 내가 pun 전도 bisa cari banyak 성공할 수 uang. 있어야 그게 응답이에요. Ya, kita harus bisa melakukan misi dan penginjilan. Itulah jawaban. 성공만 받으면 정인이 되려고 하잖아요. Kalau kita menerima kepenuhan Roh Kudus, dikatakan kita akan menjadi 다 saksi. 응답이지만 그 진짜 응답은 뭐냐 할 때 전도 선교가 되어져야 되는 Ya 거예요. memang banyak sekali ada jenis jawaban, tetapi apa itu jawaban sejati? Yaitu pada saat terjadi penginjilan dan misi. 그 학업이 나중에 산업이 2, 3, 7, 5천 종족과 맞아야 돼요. Dan apa jawaban bagi remnant? Studinya dia harus sesuai dengan 237 negara dan 5.000 suku. 이런 걸 빨리 가르쳐야 돼요. Jadi harus diajarkan secepatnya. 그리고 지금 반드시 해야 될 중요한 일 세 가지가 교회의 권세고 믿는 자의 권세입니다. Dan ada 3 hal yang wajib dilakukan sekarang adalah kuasa 앞으로 이걸로 난리 날 겁니다. atas gereja dan kuasa atas orang yang percaya. 삼들 3 pelataran. 검토일 시대, Era hari cuma 1 minggu. 묵상 시대, Dan era perenungan firman. 전 세계는 난리 날 겁니다. Jadi dengan ini seluruh dunia akan tergoncang. 준비하도록 가르쳐야 되고. Jadi kita harus mengajarkan supaya mereka bisa bersiap-siap. 그 다음에 전도가 뭔지 성교가 뭔지를 마지막으로 꼭 가르쳐야 되겠죠. Jadi kita harus mengajarkan apa itu penginjilan dan misi sebagai hal terakhir. Apa itu penginjilan? Yaitu jalan untuk menyelamatkan ladang. 모든 것 수용하고 초월하면서 답을 주는 거다. Maka semuanya kita terima dan melampauinya sambil memberi jawaban. 전도입니다. Itulah penginjilan. 선교는 뭐냐? Apa itu misi? 세 가지 캠프를 하는 거야. Yaitu melakukan 3 네가 camp. 모든 현장의 삶이 성령이 인도받는 거다. Jadi dalam segala hal, dalam hidup dan juga tempat kerjamu semuanya disembuhkan dan harus menyembuhkan Nephilim. Itulah camp yang kedua. 그러고 반드시 성령의 열매 맺는 제자가 나와야 되는 거다. Dan harus membuat murid yang menjadi buah dari Roh Kudus. Itulah misi. 다 빼버리고 뭐 내 성공하겠다. 어떻게 성공한단 말이야? Mengecualikan semua ini dan mengatakan saya bisa sukses. Caranya bagaimana? Dan walaupun sudah sukses pun dengan cara nanti hasilnya bagaimana? Sia-sia. 내 아주 친한 친구 이 어릴 때부터 공부 잘했어요. Teman terdekat saya sejak kecil dia pintar belajar 서울대 졸업했어요. dan dia lulusan Universitas Seoul 사고시 합격했어요. dan dia sampai lulus atas ujian menjadi pengacara dan sekarang sudah dia pernah jadi hakim dan sekarang menjadi pengacara dan saya bertanya, kamu jadi hakim gajinya berapa? 그때 당시에요. 지손을 받는 게 한 500만 원밖에 안 돼요. Pada zaman itu katanya kira-kira 5 juta won, artinya sekitar 50 sampai 60 juta rupiah. 겨우겨우 밥 먹는 Ya, tapi dengan uang itu tidak bisa melakukan penginjilan seluruh dunia 어떻게 생각해? dan harus hidupnya lebih hemat. Terus bagaimana caranya bisa melakukan penginjilan seluruh dunia? Dilihat baik-baik. 이걸 렘넌트에게 각인시켜야 됩니다. Ini harus kita ukirkan pada remnant. 이 답을 가지고 영적인 눈을 떼었나. Jadi dengan membawa ini, 자, 영적인 dengan 눈을 뜨면 다 있어. jawaban ini kita harus membuka mata rohani. 하나님이 복음 인재를 키우라는 거예요. Jadi artinya maksudnya Tuhan adalah harus 자, 여기서 mendidik 봅시다. anak berbakat dengan Injil. Coba kita melihat beberapa
ayat Alkitab, 아브라함에게 계속 하나님이 얘기했어요. Tuhan terus berfirman kepada Abraham. 처음부터 했는데 아브라함이 캐치가 안 되는 거예요. Tapi Abraham awalnya dia tidak 아브라함은 nangkap 초창기에 maksudnya. 육신의 눈이 너무 밝아가지고 영적인 게 안 보이는 거예요. Pada awalnya Abraham dia memiliki mata fisik yang lebih terang sehingga dia tidak bisa melihat hal-hal rohani. Abraham itu memang pintar dalam secara jasmani. Dia tahu, oh begini caranya. 어마무시한 걸 놓치게 된 거예요. Tetapi dia kehilangan hal yang sangat luar biasa. Sampai Tuhan berfirman, 말미암아 열방이 복을 받게 될 거다. segala bangsa akan menerima berkat melalui keturunanmu. 아닙니까? Itu kan hal yang wajar. 아브라함이 복음 가지으니 그 씨로 말미암아 세계 복음하는 게 당연한 거 아니겠어요? Karena Abraham memiliki Injil, jadi melalui keturunannya melakukan penginjilan seluruh dunia itu hal yang wajar. 당연한 걸 놓치고 너무 어려운 걸 붙잡아. Tetapi Abraham kehilangan hal yang sangat wajar dan memegang hal yang susah. Jadi kita akan melakukan kesalahan yang seperti ini. Jadi kita berusaha melakukan suatu hal yang tidak wajar. 대표적인 예가 자식이 없는데 당연하잖아요. 이렇게 자기 생각은 그러니까 조카를 데리고 나온 거예요. Jadi contohnya, dia tidak punya anak sehingga dia membawa keponakannya dan itu menimbulkan masalah terus. 깨닫습니다. Dan akhirnya dia menyadari. 그날로부터 아브라함은 단을 쌓기 Dan 시작했어요. mulai dari hari itu Abraham 그게 올바른 기도가 membuat 되기 시작합니다. mesbah dan itu menjadi doa yang tepat di mata Tuhan. Harus ingat. 창세기 37장에 요셉이 세계봉화 꿈을 얘기하니까 형들은 욕을 했어요. Kejadian pasal 37, Yusuf menceritakan tentang mimpinya tentang penginjilan seluruh dunia dan saudaranya 간직해 두었다고 했습니다. mengejek-ejek dia dan Yakub menyimpan itu dalam 어느 hatinya. 날 역사를 하셨다. Dan pada suatu hari Tuhan bekerja 반드시 세계복음화 dan 일어났어요. terjadi penginjilan seluruh dunia. 저는 궁금한 게요. 이걸 마음에 두었다 아니겠어요? Saya penasarannya, katanya di sini dikatakan menyimpan dalam hatinya. 마음에 키핑을 해야 돼. Katanya dalam bahasa Inggris memakai kata keeping, menyimpan. 그런데 이 요셉이 없어졌단 말이에요. Dan Yusuf ini hilang. 야곱은 그동안 뭘 생각했을까요? Terus apa yang dipikirkan oleh Yakub? 참 궁금합니다. Saya penasaran. 죽었다 소식도 없는데 뭐. Kan Yusuf dikatakan sudah meninggal dan tidak ada kabar. 요셉 옷을 주면서 이 죽었다고 했단 말이에요. Kan saudaranya Yusuf membawa bajunya Yusuf yang kena darahnya dan mengatakan bapaknya bahwa Yusuf sudah mati. Jadi sepanjang Yusuf itu tidak ada di keluarga itu, Yakub memikirkan apa? 요셉이 총리가 된 겁니다. Tapi suatu hari Yusuf menjadi seorang menteri. 반드시 성취되잖아요. Perjanjian itu kan pasti tergenapi. 총리가 돼가지고 요셉을 만나러 가잖아요. Dan Yusuf menjadi seorang menteri dan keluarganya bertemu dengan Yusuf. Yakub berpikir apa? 요셉이 살아있는데 애굽에 총리가 돼 있어. Yusuf ini hidup dan dia menjadi menteri di Mesir. 그리고 그 총리가 아버지를 오시라고 합니다. Dan katanya Yusuf yang menjadi menteri itu mau mengundang ayahnya ke istana. 가지고 있은 증거가 있어요. Ada buktinya bahwa Yakub menyimpan perjanjiannya itu. 우리는 알 수가 없잖아요. Kan kita tidak tahu Yakub ini selama ini memikirkan apa, tetapi ada buktinya. 요셉이 막강한 총리니까 가족이 살 수 있는 곳을 만들고 요셉이 야곱이 70명 가족 끌고 온 거예요. Jadi karena Yusuf adalah seorang menteri yang sangat pintar, sehingga dia mempersiapkan tempat di mana keluarganya dia bisa tinggal di sana, sehingga Yakub membawa keluarga yang sebanyak 70 orang. Dan sampai rajanya yang mengundang keluarganya dan memberi salam. Ya, pasti wajar karena ini kan keluarganya menteri, jadi pasti rajanya pasti kenalan. 야곱이 한 일이 있습니다. Dan ada hal yang dilakukan oleh Yakub pada saat itu. Apa itu? 세계를 움직이는 바로왕에게 머리에 손을 얹고 기도했어요. Dia menaruh tangannya di atas kepalanya Raja Firaun yang menggoncangkan dunia dan berdoa. 그 왕을 보고 다 머리 손을 이렇게 Jadi Yakub menaruh tangannya di atas kepala Raja Firaun dan berdoa. Artinya, dia mengetahui sesuatu. 여러분이 붙잡은 언약이 중요합니다. Jadi perjanjian yang saudara pegang itu sangatlah 언제 penting. 응답 오느냐
그것도 우리에겐 중요한 거입니다. Kapan jawaban itu akan datang? Itu bukan hal yang penting bagi kita. Itu akan datang sesuai dengan waktu Tuhan. 우리는 우리의 시간표에 오기를 원하지만 하나님의 시간표가 정확합니다. Kita ingin itu datang pada waktu kita, tetapi waktu Tuhan yang lebih 심지 tepat. 않고 후대를 키워야 Jadi jangan putus asa dan mendidik keturunan. 자, 어떻게 이 생각을 했을까요? Terus bagaimana memikirkan hal ini? 이 요게벳이 말이에요. Yokebed ini kok bisa? 그런데 왕이 왕명으로 죽이라고 했기 때문에 막을 수가 없어요. Tapi ini perintah raja untuk membunuh, sehingga dia tidak bisa 그래서 이 menolak. 절대 불가능을 절대 가능으로 바꾸는 일을 요게벳인 거예요. Sehingga Yokebed mengubah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. 이 아이들이 자라서 복음 전하는 게 하나님 뜻이라. Mengapa? Karena anak-anak ini bertumbuh dan menyampaikan Injil, itulah kehendak Tuhan. Jadi pergi ke tanah Kanaan, itulah kehendak Tuhan. Berarti yang tidak mustahil itu hanya satu. 하나님의 손에 맡기지만은 절대 가능 하나밖에 없는데 그걸 뭐냐? 왕궁으로 보내는 겁니다. Ya, kita berserah kepada Tuhan dengan cara mengirimkan anak ini ke istana. 엄청난 일이 벌어졌습니다. Hal yang luar biasa terjadi. 이 시간표에 이드로라는 인물이 이 모세를 도운 거예요. Jadi pada saat itu ada seorang yang bernama Itro, dia membantu Musa. 예, 기가 찬 일들이 벌어집니다. Dan hal yang tidak masuk akal terjadi. 하나님의 역사는 정확하다. Memang karya Tuhan itu tepat sekali. 하나님의 말씀은 영원하다. Firman Tuhan itu bersifat 이 kekal. 복음은 막을 자 없다. Tidak ada yang bisa menghentikan Injil ini. Jadi itu buktinya. 내일 설교입니다만은 한나가 깨달은 기도입니다. Ini firman untuk besok, doa yang disadari oleh Hana. 뭘 만들어냈습니까? Jadi Hana membuat 미스바 apa? 운동을 일으키고요. Dia membuat gerakan Mispa 이 다윗 같은 인물을 만들어냅니다. dan membuat tokoh Alkitab yang seperti Daud. 그 중요한 언약이 Jadi perjanji yang dipegang oleh satu orang ini. 산업인들, 중직자들이 렘넌트를 키우고 교회 헌신을 하는 겁니다. Maka pebisnis, majelis gereja, mereka mendidik remnon dan mereka mengabdi 아무도 untuk 몰라. gereja. 그러나 정확히 이루어진다. Tidak ada seorang pun yang ketahui ini, tapi pasti terjadi dengan 생각 저런 생각 tepat. 그건 우리 생각이에요. 하나님은 정확하시. Pikiran ini, pikiran itu semua pikiran kita. Karena Tuhan itu tepat sekali. 오늘날 역사 이 다윗이라는 인물이 나오더니 처음으로 블레셋을 꺾고요. Pada suatu hari, Daud yang seperti ini, dia telah tiba-tiba muncul dan menghancurkan Filistin pertamanya dan membangun 1000 menara dan mempersiapkan pembangunan bait Allah. 이렇게 성취가 됩니다. Seperti begitu penggenapannya. 자, 이 사람을 보세요. Coba kita melihat orang ini. 나는 아무리 생각해도 성경에 제일 신기한 인물이 Menurut saya, ini orang yang paling menakjubkan dari Alkitab. Obadya yang menyembunyikan 100 nabi. Padahal dia adalah dialah yang melayani raja. Dia melanggar perintah raja. 너무 들키를 가시면서 50명씩 50명 따라 이렇게. Dia menyembunyikan 50 orang karena takut kebongkar. 밥 먹이는 것만 해도 간단한 일 아닙니까? Coba kita bayangkan, kasih makan untuk 100 orang saja tidak gampang. 그러니 나중에 어떤 일이 벌어졌습니까? Maka nanti apa yang 이 terjadi? 작은 헌신이 도단성 운동으로 바뀌고 아람 나라를 이기는 이런 역사가 났어요. Pengabdian ini telah menyebabkan gerakan kota Dotan dan mengalahkan negara Aram. 다 망하고 남은 게 없습니다. Semuanya binasa, tidak ada yang tersisa. 하나님이 그것조차도 없앨 거다. Dan Tuhan mengatakan itu pun akan dihancurkan. 그러나 그루터기는 거룩한 신이다. Tetapi pohon tunggul ini akan tetap tersisa. 그래서 우리는 이 모임을 하는 겁니다. Maka kita terus melakukan pertemuan seperti ini. 작은 일이야지 어떤 일이 이 언약 잡은 사람에게 어떤 일이 벌어졌습니까? Ini bukan suatu hal yang kecil bagi orang yang memegang perjanjian ini. Apa yang terjadi? 어떤 사람은 이사야를 핍박하라고요. Ada orang yang 어떤 mengatakan 사람은 bahwa 듣고도 그냥 흘려버리고. ada orang yang 어떤 사람은 이 언약을
담은 겁니다. Ada orang yang mendengarkan tapi tidak biarkan, dan ada orang yang menganiaya, dan juga ada orang yang menyimpan perjanjian itu. Maka mereka berketetapan hati di Babelonia. 바벨론에서 결단한 겁니다. Mereka berketetapan hati di Babelonia. 237 5천 종족 있는 나라에 하나님의 역사가 난 겁니다. Jadi di negara yang ada 237 negara dan 5.000 suku, Tuhan berkarya. 중요한 사람들을 데리고 회당으로. Maka Paulus pergi ke rumah ibadat dengan membawa orang-orang penting. 사명자를 데리고 회당으로. Jadi dia membawa orang-orang yang memiliki 로마로 가기 tugas. 전에 회당으로. Sebelum pergi ke Roma, berkumpul di rumah ibadat. 자, 우리는 이제 237 5천 종족에 가장 필요한 전도제자가 누굴까요? Jadi siapa murid yang paling dibutuhkan oleh 237 negara dan 5.000 suku? 생산적인 제자입니다. Yaitu 그래서 인재를 데리고 murid yang produktif. Maka kita membawa anak-anak berbakat. 많은 연구를 해야 돼요. Memang banyak jawaban yang kita harus terima, tapi kita harus meneliti banyak hal. 여러 가지 치유팀, 미용팀 이런 팀들이 필요해. 왜냐? 5천 종족. Karena kita membutuhkan tim penyembuhan, tim kecantikan seperti itu. Karena kita harus pergi ke 5.000 suku. 뭐 일반 방송사를 안 보고 유튜브를 틀고 뭘 찾아보냐면요. 5천 종족과 관련된 걸 다 찾아봐요. Jadi kalau saya sekarang tidak suka nonton TV, tapi saya suka nonton YouTube 이제 저 video yang berhubungan dengan 5.000 suku. 서바이벌 팀 이런 팀들요. 자, 보는 겁니다. Jadi saya melihat orang-orang yang berusaha untuk selamat 어떤 di 사람들은 tempat pedalaman. 막 40일, 30일씩 그냥 산에 풀어놓고 살아남도록 만드는 거죠. Dan ada juga orang yang dikirim ke pegunungan selama 40 hari supaya mereka bisa bertahan di sana. Jadi saya menyadari banyak hal tentang 5.000 suku. 그 안에 있는 생산적 제자가 나와요. Jadi harus kita membutuhkan murid produktif yang ada di dalam itu. 쉽게 말하면 이거 안 나오면 안 됩니다. Dengan kata yang berbeda, kita tidak boleh kalau tidak punya ini. Kita harus memiliki murid penginjilan yang menjadi contoh, karena itulah orang berbakat. 그러면서 하나님께서 준비한 자라고. Maka orang itu harus orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. 하나님께서 준비한 자. Karena bukan dipersiapkan oleh manusia, jadi merekalah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. 여러분이 누리게 되는 겁니다. Jadi berkat itu akan dinikmati oleh saudara. 오늘도 깊은 언약 속에서 정확한 언약을 잡고 Jadi hari ini pun saudara harus memegang perjanjian yang tepat dalam doa yang dalam. Dan besok pun kita memegang perjanjian yang akan tergenapi pada hari Minggu. Jangan mendengarkan kata-kata manusia, tapi dengarlah firman Tuhan. 최고의 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Saya memberkati dalam nama Yesus Kristus supaya hari ini bisa menjadi hari terbaik bagi saudara. Mari kita berdoa. 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도 Anugerah Yesus Kristus yang menjadi Raja atas segala Raja. 하나님의 영원하신 사랑하신 Dan kasih Tuhan 성령님의 능력의 역사하신 abadi yang penuh dengan anugerah 숨겨진 Yesus 모든 Kristus 인물을 찾는 모든 전도자들 위해 akan turun di atas setiap penginjil yang mencari anak-anak berbakat yang disembunyikan oleh Tuhan Allah. 지금부터 영원까지 Akan bersama dengan mereka dari sekarang 함께 계실지어다. sampai selama-lamanya. Amin.